पैकेजिंग की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। भारतीय पैकेजिंग संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग कोलकाता में एक भव्य राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। द फ्यूचर ऑफ पैकेजिंग इनोवेट इंटीग्रेट इंस्पायर थीम पर आधारित ये 2 दिवसीय कार्यक्रम 26 और 27 फरवरी को कोलकाता के प्रतिष्ठित आईटीसी सोनार में होगा। इस सम्मेलन की घोषणा 24 फरवरी को प्रेस क्लब कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। सम्मेलन का मुख्य फोकस पैकेजिंग इंडस्ट्री को डिजिटल और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकों के जरिए पैकेजिंग के भविष्य को कैसे बदला जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के नियमों और उन्नत रिसाइकलिंग तकनीकों पर भी विशेषज्ञ मंथन करेंगे। कार्यक्रम में पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर भी एक विशेष पैनल चर्चा होगी, जिसमें पैकेजिंग सेक्टर को विकास की रीढ़ के रूप में देखा जा रहा है। इस आयोजन में कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथि शामिल होंगे, जिनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश पांडे, प्रधान सचिव सुरेंद्र गुप्ता और नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक पीके भारद्वाज प्रमुख हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में तकनीकी सत्र, पैनल चर्चा, स्टार्टअप इंक्यूबेशन कॉन्क्लेव और पोस्टर प्रेजेंटेशन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। समापन पर पैकेजिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। पैकेजिंग उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों और नए स्टार्टअप्स के लिए ये सम्मेलन एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य है हमारा जो 2 दिन का एक वर्कशॉप है, द फ्यूचर ऑफ पैकेजिंग इनोवेट इंटीग्रेट इंस्पायर, जो कि ना आईटीसी सोनार होटल में 26 तारीख और 27 तारीख को आयोजन किया गया है। उसके बारे में जानकारी देने के लिए, आम आदमी को पहुंचने के लिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया है। आप लोगों से दरखास्त है और विनती है कि आप इसको पब्लिसिटी करिए और देश का कोना कोना में पहुंचाइए कि ज्यादातर लोग इसमें ज्वाइन करें, भाग ले और उनको ये पैकेजिंग का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है इसका लाभ उठाए और उनको फायदा हो। नहीं, पैकेजिंग अगर हम देखिए पैकेजिंग में 2 तरफ का मटेरियल यूज होता है। एक को हम बोलता है कि ट्रेडिशनल और एक को बोलता है साइंटिफिक पैकेजिंग मटेरियल। ट्रेडिशनल यानी जो सारे सामान हम अपना वातावरण से इस्तेमाल करते हैं, जैसे हो गया जूट, वुड हो गया, पत्ता हो गया, आर्टन पॉट हो गया, इसको हम बोलते हैं नेचुरल पैकेजिंग मटेरियल, यानी गतानुगतिक, किया तो हम बोलते हैं कि वो पारिभाषिक पैकेजिंग। और जो साइंटिफिकली बनता है मटेरियल, जैसा कागज हो गया, मेटल हो गया, कांच का हो गया, उसका पेपर का हो गया, प्लास्टिक का हो गया, ये चारों को बोलता है हम साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक उपाय में बना हुआ पैकेजिंग मटेरियल। तो ये दोनों के ऊपर चर्चा होगा कि साइंटिफिक पैकेजिंग मटेरियल में क्या क्या हम नया कर सकते हैं और ये जो ट्रेडिशनल मटेरियल है इसमें हम क्या करके मतलब प्लास्टिक को इस्तेमाल कम कर सकते हैं, तो उसको कैसे हम अच्छा बना के और नया कुछ मटेरियल आया कि नहीं आया उसके बारे में चर्चा होगा। विधान दास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग कोलकाता का मैं हेड हूँ। मेन जो मोटिव है टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि पैकेजिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है और फ्यूचर ऑफ पैकेजिंग क्या है वो भी सबको बताने के लिए और उसमें डिस्कशंस करने के लिए। सो दैट इज व्हाई दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस हैज बीन कॉल्ड टुडे। আমাদের প্রতিনিধি সারা ইন্ডিয়া থেকেই আসবেন, মানে যারা স্পিকার বা যারা ট্রেনার, যাদের কথা সবাই শুনবেন, তারা সারা ভারতবর্ষ থেকেই আসছেন এবং যারা মেইনলি পার্টিসিপেন্টস তারা কিন্তু আসছেন কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে। এর মধ্যে অনেকেই, বেশিরভাগই অনেক আছেন ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা, যারা ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসবেন, যেরকম ধরুন যে কোনো কনজিউমার কোম্পানি বা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির যারা প্যাকেজিং ডিপার্টমেন্টের যারা লোক তারা অ্যাটেন্ড করবেন, স্টুডেন্টসরা অ্যাটেন্ড করবেন এবং আমাদের কিছু সেশন আছে ফর স্টুডেন্টস যারা এখন ধরুন যারা সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছেন বা যারা ক্লাস 10-11-ও পড়াশোনা করছেন, আমরা তাদেরও আসতে বলছি। যারা প্যাকেজিং নিয়ে একটা ফিউচার ভাবতে চাইছেন তারাও যাতে আসতে পারে। অনেক স্টুডেন্টস আসবেন যারা মেইনলি সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছে 12-এর পরে। নিশ্চয়ই করে, হ্যাঁ করেন না। জোর দেওয়া একটাই ব্যাপার, সেটা হচ্ছে যে দেখুন পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে যে সবাই কিন্তু চাইবে যারা এন্ড কনজিউমার তারা সবচেয়ে ভালো জিনিসটার লাভ পেতে পারে। তারা ভালো জিনিসটার লাভ কখনই পাবেন যখন তার প্রোডাক্টটা ভালো থাকবে, এবং প্রোডাক্টটা ভালো তখনই থাকবে যখন প্রোডাক্টটা প্যাকেজিং, প্রোডাক্টটা তো ভালো হতেই হবে কিন্তু তার যে প্যাকেজিংটাও ভালো থাকতে হবে যেটা প্রোডাক্টটাকে ভালো রাখে। সুতরাং সেই জায়গাতেই আমরা কিন্তু অনেক জায়গায় এটা এমফাসাইজ করি যে যেখানে যে বেস্ট প্যাকেজিং যেটা প্র্যাকটিস
সেটাকে ফলো করা। হুম। স্যার উনি যে বলছেন ও যে কথাটা বলছে ওটা উনি যে বলছিলেন একটা গুণবান জিনিস থেকে একটা জিনিস সেটাকে প্যাকেট করে তার মানে সেই জিনিসটা চাহিদা অন্য জায়গায় বেড়ে যায় এবং সেটা ডিপেন্ড করে তার লোকের উপরে সেই ব্যাপারে কি বলেন? হ্যাঁ দেখুন, একটা অদ্ভুত জিনিস আছে, আমরা সবাই করি। সে আমরা একটা দোকানে গেলাম যেখানে 4টে চালের প্যাকেট আছে, একই চাল, কিন্তু 4টে প্যাকেটে 4 রকম প্যাকেজিং। এবং আমাদের কিন্তু মানুষের একটা ইয়ে থাকে যে আমরা কিন্তু যেটা যেটা দেখতে সুন্দর সেটাকে আমরা ধরে নিই জিনিসটাও সুন্দর, তাই তো? সেইখানেই কিন্তু প্যাকেজিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেখানে প্রথমেই আপনাকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে, যেখানে আপনার চয়েস আছে, যেখানে আমি বলে দিচ্ছি না। For example, আপনি যদি একজন ডাক্তার একটা ওষুধ প্রেসক্রাইব করলেন, আপনি সেটাই দোকানে গিয়ে তো কিনবেন নর্মালি, কিন্তু সেই দোকানদার যদি বলে যে একই ওষুধ 4টে অপশন আছে এবং সামনে যদি 4টে দেখিয়ে দেয় এবং 4টের মধ্যে একটা যদি খুব সুন্দর প্যাকেজিং হয়, এটা আমাদের পিডিয়াট্রিকে বাচ্চাদের ইয়েতে খুব হয়, যে যেখানে দেখবেন বাচ্চাদের অনেক ওষুধে না কার্টুন দেওয়া থাকে। এই কার্টুনটা বাচ্চারা তো ওষুধটা কেনে না, তার মা কিনতে যায় নর্মালি। সেই মা যখন সেই ওষুধটা চুজ করে তখনই প্যাকেজিং এর অ্যাপিলটা দেখে, ভেতরে হয়তো একই ওষুধ আছে 4টে কোম্পানি। তো এইখানে কিন্তু মানুষের একটা সাইকি আছে, যে মানুষ কিন্তু ওই প্যাকেজিং এর কোয়ালিটি, প্যাকেজিং এর গেট আপ এগুলো দেখে এখন। এবং খালি গেট আপ দেখতে তো হবে না, ওর পেছনে টেকনোলজিও আছে। একটা একটা ওষুধের স্ট্রিপে যে ওষুধটা থাকে, আপনি যখন খাবেন সেই ওষুধটা যদি ঠিক থাকছে কি থাকছে না, সেটা কিন্তু তার পেছনে অনেক সায়েন্স আছে। সুতরাং ওই জিনিসটাও একটা অ্যাবসলিউটলি পারফেক্ট প্যাকেজিং হতে হবে নিয়ম অনুযায়ী, এবং অ্যাপিলিংও হতে হবে। এইখানে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রির কাজ আর কি, ভীষণ ইন্টারেস্টিং। এটা অনুষ্ঠিত হবে হচ্ছে আইটিসি তে, এবং সেটা 26 আর 27 ফেব্রুয়ারি হবে। টাইমিং আমাদের প্রথম দিন আরম্ভ হচ্ছে 9:30 থেকে 26 তারিখ, এবং পরের দিনও সকালবেলা 10টা থেকে সেশনগুলো শুরু হয়ে যাবে। অলরেডি তো একটা প্রি রেজিস্ট্রেশন আছে, ওটা অলরেডি আছে আইআইপির ওয়েবসাইট যেটা আছে সেখানেও। হ্যাঁ, রেজিস্ট্রেশনটা ইজ চার্জেবল। বলছি আপনি আপনারা বলছেন এখানে প্যাকেজিংয়ের মধ্যে আপনি কোর্সগুলো ইন্ডিয়াতে খুবই কম, পরবর্তীকালে কি ইন্ডিয়াতে বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে? মানে কিছু জায়গায় উনি বলছিলেন যে করানো হবে, তাই ওয়েস্ট বেঙ্গলের বা ইন্ডিয়াতে বলি সরকারি আছে, সেটা কি সরকারি যেগুলো করানো হয় সল্টলেকে আমাদের মেইন যেটা যেটা কোর্স সেটা তো হচ্ছে পিজি ডিপ্লোমা ইন প্যাকেজিং। সেটা হচ্ছে 3 বছরের না স্যার, আমাদের পিজিটি 2 বছরের। আর আমাদের কিছু শর্ট টার্ম কোর্সেস আছে, সেই শর্ট টার্ম কোর্সেস গুলো অনেক কম, একটা আছে 3 মাসের একটা কোর্স আছে, বাট মেইন কোর্সটা কিন্তু পিজিডিপি ইন প্যাকেজিং। এগুলো সবই পেয়েবল, স্যার আপনার একটু নাম বলুন। আমার নাম দেবর্ষী দত্তগুপ্ত, আমি আইআইপির ন্যাশনাল ভাইস চেয়ারম্যান।